Okay, welcome to Maths Lecture KMPP. Tak sabar nak pergi KMPP, right? Okay, so mathematics, mathematics for SEM 1, the code is SM, Science Mathematics 015. Okay, jadi 1 itu refer, 0 ni refer kepada pre-university. Okay, 1 itu SEM 1, 5 itu credit hour 5. Okay, SEM 2, SM, Science Mathematics, pre-university, second SEM and 5 credit hours. Jadi itu maknanya lah. Nanti korang tanya kenapa tak tahu apa-apa, right? Okay, so you have to attend lecture, okay, 2 hours per week lecture. Now kita buat synchronous same like this, 2 hours max. Tutorial 3 hours per week. Okay, actually I prefer buat synchronous same like this juga. Okay, but sometimes let's say if you need asynchronous, saya bagi soalan, ayo buatlah kan. Sometimes tengok keadaan macam mana, okay. Jadi kita tengok kesesuaian macam mana line, macam mana you all punya lah kan. Duration 18 weeks plus 1 week study week and 1 final. Okay. So SM015 ini chapter. Okay. 1 to 5. First number system, 3 lecture, 4 tutorial. Number system yang nak you belajar dulu. Number system step number macam whole number, rational number, real numbers. Okay, yang lain sikit maybe complex numbers kan, complex number, detail sikit. Sometimes you belajar juga cert, index dengan log. Benda-benda tu dah belajar kan, log, index, cert tu ada yang dah belajar, ada yang tak belajar juga kan. Okay, itu chapter 1. Chapter 1 ini penting because of you belajar cara macam nak present answer, final answer. You have to know how to present. You have to know what is a real numbers, what is integer. Okay, term-term tu kita kena tahu. So we need to use the concept for the whole chapters lah. Okay, maybe mungkin complex number lah. Complex number you baca itu je. Okay, macam dia sikit introduce lah pasal complex number. Actually complex number is very big. Okay, chapter 2 is mesin like macam revision je you all. Okay, dia equations macam quadratic kan, dah belajar dia punya how to factorize quadratic using formula, using semua kan, tapi senang. Now factorize guna calculator. Okay, but still you can tahu dia punya konsep-konsep lah nak factorize the given quadratic, right? Okay, and inequalities ni you belajar tak banyak sangat because of the limit to certain sampai up to power apalah. Macam kalau ratio pun function dia up to berapa power, dia tak terlalu banyak sangat. Okay, inequalities. Okay, absolute value pun sama juga. Kita limit, kita tak go to detail lah. Okay, jadi base score chapter 2 ni, chapter 2 macam revision juga for certain students. Okay, chapter 3 sequence and series, sama je sequence and series. Okay, geometric progression, arithmetic progression, sama kan. So macam revision je. Still need to find D, A, R, SN, TN, sama je. Okay, and then in this topik juga belajar binomial lah, binomial expansion, sama juga binomial series dan binomial expansion. Tak banyak, sikit je boleh score. Okay, chapter 4 matrices and system of linear equation. Matrices tu macam up to 3x3 je, tak banyak sangat. Sama je, you have to multiply the two matrices, addition, subtraction. Okay, matrix tak ada division, right? Kena macam sama je, konsep sama. Addition, subtraction, multiplication. Okay, inverse matrix sama je. Identity semua sama. Dan dia ada sikit je, itu ERO. Buat sikit ERO.
Yang tu yang kena belajar lebih sikit lah. Yang lain sama. Okay. Lepas tu bertanya soalan kalau saya tak faham ke, saya slow ke apa, saya boleh laju. Okay. Chapter 5, function and graph. Sama juga, function and graph. Seronok belajar sama juga. Okay. So function and graph, function lah kan, linear, itu polinomial, ada polinomial, linear, ratio, ada log, ada exponent, ada yang tu baru sikit lah, exponent dengan log. Kan, yang lain sama aja. Okay, jadi you kena cari show one to one, inverse function, sketch the graph, kan seronok kan. Sketch graph absolute value. Memang seronok belajar function. Okay, kalau tak ada function maknanya tak ada apa-apalah maths kan. Function is a core of calculus maths lah kan. Jadi tutorial pun 8 hours lecture for hours, tutorial 8 hours Jadi ini chapter 1 to 5 prescore kan. Okay, half lagi topics polynomial. Polynomial, certain students yang baru dia tak baca lagi polynomial, tapi don't worry boleh score untuk polynomial, because of polynomial ni hanya macam polynomial. Normally for your level up to power 5. Okay, jadi for this one you kena cari, you kena factorize, comparison, guna long division. Benda senang je long division, factorize tu dah boleh guna calculator dah kan. Tapi you still need to show the steps lah kan. Apa lagi, kena remedial theorem, zero theorem, tu senang je actually. Nampak macam susah tapi yang payah-payah tu dia dah habis potong. Okay, jadi tengok tu 3 hour lecture and 4 hours tutorial. Okay, dah potong, dah boleh score. Yang ni boleh score. Okay, chapter 7. Chapter same like bunyi tu lah. Seronok kan belajar chapter Trigo kan. Very dry chapter kan. Tapi seronok banyak hafal. Okay, sama juga Trigo you kena jumpa dengan sine, cosine, tangent. Semua-semua tu kan. Yang 3 tu beradik tu kan. Lepas tu cosecant. Macam tu lah, cotangent. So semua tu. Jadi dia tak sangat sampai kena sketch graph. Dia tak senang lagi daripada SPM saya rasa lah. Okay, dia tak adalah inverse yang canggih-canggih, sketch graph tak ada, dah buang dah. Okay, simple Trigo je. Cari sudut angle, show that, prove that, seronok kan. Prove the Trigo apa-apa benda, show that apa benda. Memang seronok guna compound formula, factor formula. Saya suka chapter Trigo. Okay, tutorial 7 hours. Okay, and 4 lecture. Memang seronok yang ni. Okay, yang ke-8, limit and continuity. Certain student dah jumpa limits and continuity. Dia macam dengan function ni macam adik-beradik macam adik-beradik. Belajar function, limits. Memang hardcore calculus. Kena faham, tak boleh hafal. Okay, seronok. Belajar limits dan continuity macam hidup. Maths hidup. Kalau you fikir macam tu jadinya. Kan, kalau you fikir mana, jadi kita hidup lah, macam seronok belajar limits and continuity. Boleh score juga. Okay, and chapter 9 differentiation. Lebih kurang sama macam SPM differentiation. Kena differentiate lah kan. Tak differentiate coordinate function lah. Dia ada, kalau exponent macam tu cara differentiate, kalau log macam tu, kalau Trigo macam tu, dia ada macam-macam, dia ada template dia kan, kena ingat lah. Okay. Tapi dia punya sama je. Differentiation ni masih ada lagi quotient rule, product rule. Okay, kena tahu quotient rule, product rule, sama je, boleh apply implement. Cuma dia mungkin detail kepada implicit differentiation and parametric differentiation. Parametric boleh score. Okay, implicit dia ada kerja sikit, senang tapi dia kena buat kerja banyak kan. Okay, jadi takut careless lah, tu je. Okay, chapter last sekali, yang chapter 10 ni banyak boleh score lah kan. Jadi application of differentiation sama macam SPM, rate of change dengan optimization, sama.
Okay, tahap pun sama je, macam repeat je. Yang ni boleh score lah chapter 10 ni, macam seronok kan. Jadi semuanya chapter rasanya tak very tough sangat chapter ni, tak very tough sangat lah. Okay, macam algebra number 1, 2, 3, 4 tu more to algebra. Okay, ada yang hafal, ada yang kena konsep, kena formula. 5, 7, 5, 8, 9, 10 tu more to calculus. Kena faham konsep. Kena faham konsep. Jadi dia campur-campur lah. Okay, jadi assessment. Ada 3 type of assessment. Senang je. Berskor, ramai dapat A ni. Okay, continuous assessment 40%. 40%. Boleh cari. Kalau you malas, tak dapatlah 40%. Kalau betul buat betul-betul, dengar kata pensyarah je. Tutor, not the lecture. Okay, dapat 40. Ada yang dapat 40%. Okay, yang kedua, final assessment. Sebenarnya being a C kalau zaman dulu dia combine. Dia buat dalam final exam yang 2 hours atau 2 papers kan. Paper A, paper 1, paper 2. Okay, tapi because of dah merasa penangan COVID kan, tak boleh buat final masa you all punya senior dulu. So, kita pecahkan jadi UPS. So, UPS ni critical lah, bukan main-main. Dia punya mark dia tu akan diambil masuk terus kepada contribute 20%. Okay, rasanya ada 3 UPS according to chapter lah, topik-topik. So, yang ini mungkin dia buat dalam masa setengah jam, serentak. Okay, tak ada masa untuk menyiru apa benda semua, tak ada masa lah. Okay, mungkin akan dia buat objektif, serentak dan make sure dapat full mark. Okay, 20%. Untuk A tu, continuous assessment. Nanti kita akan tengok lagi kot. C tu final assessment. Yang ini 40%. Ini yang final yang 2 jam tu. Nak shock juga rasa duduk exam kan. Macam tu lah. Jadi ada rasa perasaan kan. Untuk ni kita explain ni lah. Continuous assessment 40% ni. Okay. Pertama, individual assignment. Buat sorang-sorang. Chapter 3, chapter 4. Contribute 15 marks. Yang ini memanglah katanya individual. Tak salah you bincang, discuss. Discuss dengan kawan-kawan. Online discuss tak ada masalah. Okay. Tapi janganlah copy. Kan? Buatlah discuss, tanya kawan. Make sure dapat full mark. Kalau markah dia 100 over 100, make sure dapat 100 over 100 supaya dapat contribute 15%. Okay. Make sure dapat full mark individual assignment please. Okay. Chapter 3 and 4 je. Sequence series and matrices ya kot. Kan. Lepas tu group assignment. Dalam kelas tu mungkin 3 orang ke 4 orang segroup assignment. Chapter 6, chapter 7. Chapter 6 apa tadi? Tengok sekejap. Lupa. Siapa ingat? Sekejap. Chapter 6, 7. Polynomial integral. Means that polynomial integral lah masuk kan. Jadi ini 20%. Kena ada group discussion kan. Kena ada contribution lah between members group kan. Jangan tak contribute pula. Okay. Jadi yang ini memang make sure dapat 20%. Okay. So group discussion. Okay, boleh kutip mana from chapter 1 up to chapter 10. Okay, jadi contribute 5%. So for continuous assessment ini, make sure dapat 40%. Pada my students, yang buat biar je dia akan kerugian. Dia punya PB dia sikit because of dia main-main saja, dia tak ambil berat. Okay, jadi untuk part A ini, kalau betul-betul you all boleh buat sebab kita boleh berdiskus. Benda-benda yang part A ni berdiskus. Make sure dapat 40%. Siapa yang dapat 40% memang dia rugi. Macam tu. Dia salah dia. Bukan salah lecturer.
Salah sendiri, attitude student tu sendiri. Jadi make sure dapat 40%. Saya ulang lagi, make sure dapat 40%. Okay. Okay, dan untuk final assessment, yang ini individu. Macam dia bagi in limited time, macam exam kan, exam. Jadi, cuba dapat full mark. Okay, yang ini akan bezakan antara, itulah markah kan. Jadi yang ini buat seorang-seorang. Okay, tak akan ada masa untuk meniru semua. Within 30 minutes ke, banyak soalan ABC, reshuffle soalan, you susah untuk berdiskus. Tak ada apalah, tak ada. Within 10 minutes katakan. Jadi kena usaha sendiri. Okay, UPS ini UPS 1, chapter 1 to 3. UPS 2, chapter 4 and 5. UPS 3, chapter yang ini. So sekarang ini contribute 20 marks. Ada yang dapat 20 marks, ramai yang dapat 20 marks. Bukannya susah, because of soalannya hanya dalam CLO1, lebih kurang tu je. Senang-senang, dia tak akan tanya sampai CLO3 yang penyelesaian problem solving for maths, tak ada. Okay, so simple-simple sahajalah ni. Okay, make sure dapat full mark. Okay, yang kedua. Okay, yang ketiga, dah set objective for you first time nak buat objective 40% final. Tak tahu macam mana nanti kita buatlah macam mana, tak tahu nak guna account apa semua lah kan. Itu nanti ini maybe tak tahu lagi berapa jam, because of objective tak sure lagi berapa jam, sejam ke, jam setengah ke, tak tahu lagi. Okay, habis. So things you need, okay, is calculator. Kalau kat college boleh beli kat college. Sekarang ni cari mana-mana kat Shopee ke apa kan, calculator. Lecture notes, tutorial modul past year. So sekarang ini pada pelajar, lecture note kita akan bagi, semua ni kita ada bagi soft copy. Tapi bagi pelajar yang nak hard copy, nak beli hard copy, kami boleh post. Okay, jadi nanti bagi nama dekat tutor lah kan. Kata nak hard copy untuk semua-semua ni lah. Saya nak hard copy, boleh post. Okay, kalau dapat hard copy, awak akan dapat seketul. Chapter 10 sekali, hampir habis. Kalau kita bagi soft copy, kita bagi by chapter. Nampak lah. By chapter. So up to you lah ni. Kita ada dua method lah. Okay, ramai yang nak hard copy kan. And then nanti contact tutor lah, hard copy. Okay. Dia ada sikit kena bayar lah kan. Kita akan post untuk bayaran cetak tu and post sikit lah. Attendance compulsory, even though you punya online. Okay, means that you hadir semua sekali. Mentally, physically. Okay, kena hadir. Bukannya you punya phone je yang online. Okay, you sendiri tu kepala main semua hadir. Compulsory. Untuk lecture, untuk tutorial. Maths hanya ada lecture and tutorial sahaja. Okay. MC, sekarang susah nak pakai MC kan. Sebab kalau sangat you tengok juga nanti kena hadir lah. Okay. Secara synchronous asynchronous kan. Jadi you boleh baca sendiri lah ni. Okay. Dan okay, maths ini special. Nak tahu maths, kena buat maths. Bukannya baca maths, study maths. Maths dia mau tu buat, bukannya hafal. Jadi maths is doing maths. Okay. And then good luck for your maths.